Salam alaikum, marhaba bikoum à Saveur Méditerranée. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue avec Saveur Méditerranée. Aujourd'hui, on va faire des biscuits, ça s'appelle fqas, des biscuits secs pour le café. اليوم غادي نديرو الحلوه نتاع الفقاس. غادي نحتاج 4 نتاع البيضات، 4 œufs, 100 غرام de grains de sésame, 100 غرام تاع جلجلان، 100 غرام تاع اللوز اللي درتو في ما زهريه الطابق قطعته، 100 غرام d'amandes que j'ai découpé un petit morceau dans un fleur d'oranger. Je l'ai laissé pendant 3 heures. 100 grammes de raisin sec, pareil, je l'ai mis dans une fleur d'oranger pendant 3 heures. 150 grammes de sucre, 150 grammes تاع السكر، 100 غرام تاع الزبيب اللي درت خليته يرطاب 3 سوايع. اللوز حتى هي درت 100 غرام ودرتها ترطاب وقطعتها. 150 غرام تاع الزيت، كاس يعني كاس انا عبرته هو كاس. 500 غرام نتاع farine, 500 grammes de farine, 150 grammes de l'huile, un verre environ. Je vais avoir besoin de 2 grosses cuillères de miel, une petite cuillère de fenouil, شويه نتاع سمحوا لي نتاع حبه حلاوه، وجوج مغرفات نتاع العسل، جوج معلقات كبار نتاع العسل، جوج خميرات نتاع الحلوه، 2 sachets de levure chimique. Pour la décoration, je vais avoir besoin d'un œuf, de Nescafé et un peu de lait. Ça c'est pour la décoration pour la fin. Maintenant, je vais mettre mes œufs dans mon saladier. Casser les œufs, l'huile, le miel, et je vais petit à petit rajouter mes ingrédients. هنايا انا درت بيضه مع شويه تاع نسكافيه وشويه الحليب. دركي غادي نهرس البيض والزيت ونخلو ندير بشويه بشويه نخلط. Je mets les 4 œufs, درت 4 تاع البيضات، الكاس تاع الزيت، 150 غرام تاع السكر، 150 غرام دو سكر، 100 غرام de sésame, 100 غرام تاع جلجلان، 2 grosses cuillères de miel, une petite cuillère comme ça, un tout petit peu de sel. Et je vais bien mélanger. غنحرك مزيان. Je vais rajouter les amandes. J'ai bien égoutter comme ça. غنزيد اللوز. Raisin sec. الزبيب. هكا نحرك مزيان. Maintenant, je vais rajouter tout doucement la farine. Mettre la levure chimique, et je vais mélanger. نحرك. Au fur et à mesure, je rajoute la farine. هاني ساليت العجينه ديالي، زدت عليها حبه حلاوه والفرينه. هذيك الفرينه البيض كان كبير، انا استعملت 800 غرام داكشي نتاع المقادير اللي وريتكم، 800 غرام تاع فرينه، تقريبا كيلو، 800 غرام. نتوما مهم تكونوا تعجنوا. شوفوا من يدير لكم بحال هكا صافي. انا درت 800 لحقاش البيض كان كبير. J'ai rajouté de la farine, j'ai fait 800 grammes de farine parce que mes œufs ils étaient grosses et c'est pour ça que j'ai rajouté de la farine, 800 grammes de farine. Il faut que votre pâte elle soit bien tendre comme ça. Et j'ai rajouté ma fenouil. Voilà, j'ai fait une baguette. J'ai disposé ma plaque. أول فقاس درتو في اللاطه ديالي. انا درتو في اللاطه ديالي. هو داك النسكافيه مع بيضه، بيض صفر وشويه الحليب. غادي نديرو فوق هاد الباكيت ديالي نتاع الفقاس. Voilà le Nescafé que j'ai mis tout à l'heure avec un jaune d'œuf et un peu de lait. Je mets partout.
Maintenant, je vais prendre une fourchette et je vais faire des traits. نهز الفرشيطه كندير هكا باش نزوقها. غادي ندخلها للفران، نديرها على 150 ونخليها واحد نص ساعه حتى طيب. Je vais la fournir à 150 degrés pendant une demi-heure. ها هو الفقاس طاب نص طياب، هو طاب مزيان شويه. غادي نغطي عليه واحد السربيته نفختها، وغادي نغطي عليه 4 تاع السوايع ولا الليله كامله. انايا نفخت الفوطه وغادي نزيد لها الميكا اكسبري باش نخليها غير 4 تاع السوايع، ونوريكم عاود الطريقه كي غادي ندير له. Ça y est, mes baguettes ils sont cuites, demi-cuits. Maintenant je vais les laisser 4 heures. Je vais mouiller une serviette que je vais mettre par-dessus et je vais les laisser 4 heures. Sinon vous pouvez les laisser toute une nuit. انا غطيتهم بواحد الفوطه نفختها شويه وغطيتهم باش نرد عليهم الندا. La serviette mouillée comme ça ils vont être humides et ça seront faciles. هو الفقاس من برد فات 4 السوايع برد، انا بديت كنقطع فيه هكا صافي قطعته. غادي نديرو في الفران، دار ليا جوج تاع لاطات. J'ai découpé, maintenant je vais les mettre au four jusqu'à qu'il devienne bien doré حتى يتحمر مزيان يتكرمل ونخرج. ها هو الفقاس ساليتو كملتو قطعتو حمرتو. Voilà le focacce, je l'ai fini, je l'ai mis au four, il est bien doré, comme ça. كيجي هشيش وبنين. نتمنى من الله يعجبكم. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez j'aime et partagez avec vos amis. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez. او الى عجبكم بركوا على جيم وبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم.